ole hichi phat simdan hungki khel to ise na lawa apoi mo ma kha chu phat ma sa in se na wa yawe in amite amel chi na khopi thing sabat ni kho ho khel lamdanga hungum ho la a khel lamdang na dinga sahim ki niau chakhat in ahin se do thu do dal na thu ahin se do ho la apang Good Friday le Easter Sunday chung chang seuvin Good Friday athib hi in Easter Sunday athopoi mesia chu ti ise naw chu tu hin itia chu thi a itia tho ham ti hi a text a kisun dung zu ya hi ise di win iki ki go hi ti win ole yaswa hung thi ding hi ki pa na thu pha chun iti sem itia le ki pa na thu pha lam isima hi le ki pa na thu pha sunga ki mu dung zu ya chun Yaswa athiding ko na hin John le khabu ai mu in ting ta le Luke azong Mark azong ki chi se le na ki mu in a se zui ho ko ma ke ka phat hung wa adinga hitan hi chi chu no ho to chi kan an thing ka de khom no me atin hoila ya ne ding ham pakai ta do wai le chi win lang Jerusalem tui khai khat mun na ti win mi khat tui khai mu na ti win ama hinga chun sei leo chun pindan chunga in chunga sim tup sa gut tup sa khat in dan khat umin tin hi silai muna chine diu he ti win silai chin anevin ane zo hin hi chi ane zan ma mau chun gets money hon lama taw na mangding in achievin hi chi gets money hona taw na aman pe nu chun mat in omin yashwa chu hi chi mat na zo chun azing azana chu vo in omin azing khova in achung thu tanding in trial in court adin sainomin Hirot ang sunga chuting ta chule pilat ang sunga hung dingin hiti chu nilhang kailama nilha lama chun khaidi no me ti ki pa na thu phan ei hilu chu hi nei hi chi dung zu ya chu hung thi pha na chu Golgotha Calvary a khaili win hi le hung thi pha na chun Arimathea khuwa ko na Joseph ki ti khat aga chi in alung aga thumin hi cha chu iti thume mi tia hi le ni thum hen lang hi le sabat ki panding a hi ta ji in Mithilung aki khaiden su apapoi tin aga thu mini hile apivin permission apivin ama jong ala tha in sabat ki pat masangin sabat ki pat ding kon le in Mithilung su Yashua long su ata salong su legil sunga than khu sunga akoi ta nei ti i het imu ai nei ai le hi chi sabat ki panding ti su mitam ta in hi chi sabat hi ahi sa wi nei ani sagi chan ni sabat ni khu hi hiding in mitam tai ni ta sanuwin hin la izo chun avel in sei ta win shabat hin ti ti ngal hapta khat sunga ni sagi chan ni jong hi sabat hi in chitabang ma chun khopi thing kum khat sunga annual sabat sagi o me ti jong i sei ta win hi chi annual sabat sagi hola kum khat sunga chol nga na masapen chol solo chang ha ku ni masapen chu hi chong chu sabat hi chi chu asei na hi Israel ti ale juda ho kut hung ding a hi ji in ti hi ki pa na thu phan mun thu ma phate na sei nei juda te kut hung ding he ti chu juda te sabat hung ding a hi ti na to thakhar khat a hi in hi chu piam ti a hi le a thama sa pen abip tha yawe pha chima thama sa pen abip tha a ni som le ninga ni khu khu no ho dinga khopi thing hi dinga hi nisagi sung som lenga pana som ni le khat chan hi no hon chol solo chang la kut na man di o hi tia api la anima sapen som lenga ni hi sabat ni hi nahi hi chi sabat kum sabat hi hung ding a hi ji a chu Yaswa longi la tha ma hi ti hi point number 1 a hi he diu de isawin hi hi chi bana chu Daniel them gawin hi chi chu iti hung hlun dam he thena ding min Daniel them gaw le khabu bung ko na Daniel them gaw le khabu bung ko na isima hi le chang som ni le lia pa na som ni le sagi ka chu isima hi le hi chi Yashua hung thi ding phat pumgo thil to akil hai na la manga ding gan thi san so a ngai dam thum na ho zo si ki thoi na ho zo si la manga ding thu ase nei hi chi gan thi sana ki thoi na ki hai na ho zo si lamang the chu mi hem chapa Yashua bo hi in Yashua chun iti le ala mang ding ham itia hi le bungko chang som ni le sagi na aju isima hi le mitam ta to hapta khat sunga ding in kitep na thulhun si min tin
hi chi kitep na asim hapta lai lung ta chu in the mid of the week hapta lai lung lai ta chu pumgo thil tu ho zo si su ha ya ding a hi ti hapta lai lung ki ti chu phiam te ale chilanga khat ni thum aumin chilanga khat ni thum aumin alai ta chu hi chi hi a hi na hi chi hi alai ta chu hung hi in hi chi alai ta hi chi lai ta hi pumgo thil tu akil haina zo se la mangam ni ti hi them gau Daniel kam manga hi yawe in anase sa thu a hi ta na hi ole hi chi la manga ahungum ding pha chu i hetawin hi chi pha na hi Yashua chu la mangam ding hi ti ni ki pa na thu phai simai le kut ki pat ding ji a chu Yashua hi thing khom chunga ko na la tha a uma hi iti a hi le chun hi chi te ni ka lai ta hi Yashua chu thi a along la mangam mi ti hi ki chi se la biblical proof pi theino min hi hi chu la thaino min Yashua ase zuite to iti phat dona chu Jerusalem in dan chunga chu anane khomuwa grape tu ya don sa chang la ane sa akeng asilpi na chu iti ham tia hi le hi chi som le thum ni ahung hluma hi chi som le thum ni ahung hluma hin Yashua le ase zuite ho chun tu la ya mitam tain sacrament itiwin sacrament in iseyuvin hi chu som le thum ni thumai ne ne win hi chi kala he dinga poimo ki chu sacrament ki ti chu nok phat phat na ne hi pun Yashua hu hingpu a poma ta san ho zo si adinga chu som le thum ni ong thuna hi amane phat don ta hi amane ne phat ai ne ding ti na hi na hi pastor pa hung phat ham ai lo le hobung committee program asim phat nu ti na hi pun ani atha ti na hi na hi chi som le thum ni ong thum hi na ne win som le thum zan se hi zan phat se hi gets money ho na taw na ina mangovin zan khang kim do na hin Yashua hi mat in omin azing ka som le li jing kho hung wa sung se hi trial in a che in Herod ang sung adin sawin Pilat ang sung adin sawin hi zo jun khaili ding in thutan na hungumin ahi le pung som le ni tu lai pha nai se he na pung som le ni du na hi dona hi cross itiu mitam ta in cross da na in agelo ai wa Bible in wang khom ati nei thing khom hi chi hi storos akitin Greek Bible achun Greek translation atun storos akiti na hi storos kiti su thing khom ti na hi na hi cross kiti hungum na hi khonunga English a translate hung hi apana hi English Bible ho KJV ho NIV ho NKJV ho ahung uma pana hi cross kiti hi hungum be ba hi chi ho English translation masang Greek text achun codex ho je ngazong codex Vaticanus a ko na kile do Greek text Bible ho azong storos ati na hi storos kiti chu thing khom ti na hi na hi thing khoma pung som le ni do na hi khai no hungumin chuti chun nilha lam pung thum e ho phat sim hile nilhang kai lam pung thum do na khun a hin na atha in atha pha na chun leise chungzo se chu khu ahung ji ngi na hi mui ahung ji ngi he ti chu mui hung ji ngi na ti a hi le pha chom hat khothim ma sang a hi ti na hi in mui ahung ji ngin ti chun ahin na ahin ha zo hin khu ahung wa kit ti zong hi het hi teksum lo wa nga chu imagination a het thei chu hi chi awa ka chun ama thilong hi than khu a ko yumin hi chi chun 3 pm don after 3 pm ti na na before 3 pm wang hilo ti na hi after 3 pm a hin nilha lam 3 pm to nilhum ka hi chi dona hi ahin na atha hi ti na hi 14 ni hapta lai lung lai ta hi nilhang kai pungthum le nilhum ka pungthum le punga ma khai tiute pungthum le pungup tiute na hi chi ka chu ahin na hi atha a hi na hi athitai ti na hi na hi chi chun hi chi za na hin som lenga ki pat za na hin than hu sunga ko inumin som lenga zan chu zan khat a hi in som lenga jingka kho hung wa in som lenga sun chu sun khat hung hi na hi one night one day ong ita nahi zan khat le sun khat le gi lo min niel hum ki nin som le gup zana ki panin he chi som le gup zan hi azan ni na hi in khu awa in som le gup sun chu asun ni na a hi nahi chuti chu ni ong hum ki ni na hi le sabat ni hapta sabat ni hum ki pantan hi chi hapta sabat ni zan hi azan thum na hi in asun thum na hi ta nahi
zan khat zan ni zan thum sun khat sun ni sun thum a thing ta na hi sabat ni hin a hi le hi cha hin na a tha hi pung thum do na a tha to ki to chen hin sabat ni hang kai lam after 3 pm a hi pung thum zo nung pung thum le ni thum ka pung thum le pung gup ka ti hi ti ve hi chi ka a hi ya swa hi thina ko na lo pi na kai thowa a hi na hi achuti a hi le zan thum le sun thum ki to chen hi in apung ka tu lai banga hourly counting I bowling a hi zong le 72 hours su ki to chen hi na hi 72 hours ki tu chen a hi legila hi na hi ani a isima hi zong le 3 nights 3 days ki tu chen a legila hi na hi hi la tu la ya ichi piu hi pham ta le hi chi Friday nil ha a hi thia in iseyuvin Friday nil ha a hi Good Friday nil ha a hi thia le okay let us say 3 pm donin Friday nil ha alam 3 pm don a hi thia hi le Friday ni ahung thuma Saturday ki pat zan hi zan khat a hi in Saturday ki pat zana hi zan khat a hi in Saturday suna hi sun khat hong hi na hi a hi le Saturday ahung thuma hi le Saturday ni kho ahung thuma hi le chi Sunday ong hi ta na hi haptani ma sapian Sunday ni hi tan Sunday ni Saturday zan ong thuma Sunday zan hi azan ni na hi tai ti a hi le Sunday jingka mata hi tho he ti ki do hi Sunday jingka mata a thoa hi le zan khat zan ni a hi in sun khat bo a hi na hi zan ni le sun khat bo uma a hi bep sewi na hi Good Friday ya thi a Easter Sunday ya tho a hi iti po po dinga le chun zan ni le sun khat bo le gi lo min hi chi chu mi hem cha pa wa noi le sit hu hing dinga hung pa chu hi lo hi pathian khat wang hi mai the thiam gao khat jong hi mai the thil bol the ta khat jong hi mai the wa noi le sit nin ata sana hu hing pu dinga apomu jong hi mai the a hi wanga chu van le sem pa yawe in le sit hu hing dinga a hin sol ami hu hing na ya shwa wang hilo wa hi ti nai chu zan ni le sun khat le gi laum che chun no zona ngapi gil sunga sun thum le zan thum a ti tai lo chu mel chi na dang ki pelo ding a hi ti nei che chun ya shwa chu mesia hi mong nai ti phot chet na mel chi na chu zona le gil sunga sun thum le zan thum a banga ya shwa le gil sorry zona ngapi gil sunga sun thum le zan thum banga ya shwa le gil sunga sun thum le zan thum a hin a phot chet a hi nei hi chi chu hi ja chu hi chi I het them lo wa hi le Yashua chu Mesia a hi na pa chu I het do thei lo di wa hi chi hin Yashua chu Mesia a hin phot chet hi ti hi ilung sung wa I gel di wa hi chi hi avela study bola het them the na ding in Genesis bung khan apana isima hi le kimu chu phiam tia hi le nilha khat humumintis ta le jingka khat hungum ki nin hi chi te ni ki gom chu ni khat hetis khothim phat le khowa phat khat hi chi te ni ki gom khom chu ni khat heti a hi le amasa nom chu khojin na muthim na anom masa muthim na ko na chu khowa hunglu da hi na Genesis bung khat isi mai le muthima no masa in ta le khowa muthimum masa in khowa tia chi hi ja chu zan masa a kisim a hi na hi zan masa a kisimin hi chi zan amasa chui phiam tia hi le tun e ho pau je nga jong nilha itivin ni iti chu ni kho se na hi in tha I se dinga hi le tha iti a hi le chun be ti na hi ta ni a thatai ni kho a thatai iti a le chun ni kho a be tai ti na hi e pawin jong a se do jengin hi chi ni a hung tha ti ngai le ni kho khat a be in ni kho tha khat ki panji hi ja chu from evening to the next evening a hi ni kho khat a kisim hi ti jong hi I het tha di win avelin ga sei do no mu win ai ole hi chi hi iti kum calendar a ko na kila ham tia hi le edi som thum le thum kuma calendar a hi nei edi som thum le thum kuma chun hi chi hi ki to chen in calendar hi ana ume ti hi vanule si scholar hon amu danu le asei danu wa ko na ikilu a hi nei